दूसरा मैसेज आज ईद का वो क्या है? वो है मुसलमानों में इत्तेहाद, वो है मुसलमानों में इत्तिफाक, वो है मुसलमानों में मोहब्बत। अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, अरबी हो, अजमी हो, कोई बोली बोलने वाला हो, किसी जबान का हो, ईद का दिन होता है वो मस्जिदों का रुख कर रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की बोली बोलते हुए सब मस्जिदों का रुख करते हैं। और एक इत्तेहाद का, इत्तेफाक का एक माहौल बन जाता है कि मुसलमानों के अंदर यूनिटी है। सब अपने कारोबार छोड़कर, घर बार छोड़कर, अपनी मसरूफियात को तर्क करके मस्जिदों का रुख किए हुए है, और यह यूनिटी की अलामत है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हम इस्लाम में जब दाखिल हो गए तो सब भाई भाई हो गए हैं। बिलाल हबशी अबू बकर के भाई हैं, सुहेब रूमी, सलमान फारसी, अबू जर गफ्फारी, उमर बिन खत्ताब, ये सब आपस में भाई भाई हो गए हैं। इनका खून का रिश्ता नहीं, कोई अजमी है, कोई सलमान फारस के, ईरान के हैं, अरबी नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह ने उनको मुसलमान, यानी वो जब मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा, हुजूर का कलमा पढ़ा, तो फिर अरबियों के भाई हो गए हैं। हम एक दूसरे के भाई है, हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन कलमे की बुनियाद पर हम सब एक जिस्म है। जो भी मुसलमान है वो इस्लाम का फूल है, जो भी मुसलमान है। और इस बाग को सजाने में और बचाने में रसूलुल्लाह ने ताइफ में पत्थर खाए हैं। इस बाग को संवारने में, इस बाग को बनाने में रसूलुल्लाह ने ओहद के मैदान में दांतों पे पत्थर खाए हैं। इस बाग को बचाने के लिए रसूलुल्लाह ने अमीर हमजा और इमाम हुसैन की कुर्बानियां दी हैं। इस्लाम वो दरख्त है कि जिसमें कांटा नहीं है, इसका फल मीठा है, इसका जो फूल है वो खुशबूदार है, इसका फूल खूबसूरत है। और इस्लाम का जो दरख्त है ये सायादार है, घना साया है इसका। आज दुश्मन उस दरख्त को काटने में लगा हुआ है। वो दरख्त फलस्तीन में कट रहा है, वो दरख्त कश्मीर में कट रहा है, वो इस्लाम का दरख्त अफगानिस्तान में काटा जा रहा है, वो लीबिया में, सीरिया में, यमन में, बर्मा में काटा जा रहा है। इस्लाम के उस दरख्त को आज दुश्मन हर तरह से उस पर हमला कर रहा है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। क्यों? इसलिए कि फलस्तीनियों से हमारा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। कश्मीरियों से हमारा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का है। अफगानियों से हमारा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है हमारा। आज भी शाम और फलस्तीन की उनके दीवारों पर उनकी बेटियों ने लिखा है, क्या कोई उमर बिन खत्ताब नहीं आएगा हमारे लिए? आज फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, हम मुसलमान यहां तड़प रहे हैं। यूएनओ तो सोया हुआ है, जहां कुत्ते और सूअर और बिल्ले के हुकूक तो मालूम है, राइट्स मालूम है, लेकिन फलस्तीन में कटने वाले बच्चे के हुकूक का कोई नहीं पता। इमाम साहब, आप फलस्तीन का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप शाम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो हमसे दूर है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि फलस्तीन हमसे दूर है, लेकिन मेरा भाई जो यहां मेरे साथ रहता है वो मेरे करीब है। इमाम साहब, हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम अपने ही भाई, वो भी हमारे भाई हैं, और जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं ये भी हमारे भाई हैं। वो तो अरबी हैं, शायद एक कदम हमसे दूर हो, ये तो मेरा अपना खून है, अपने मुल्क का, अपने कौम का, अपने कबीले का। अगर मैं उसके लिए दर्द रखता हूं तो फिर इसके लिए दर्द क्यों नहीं रखता? हम आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत अखुवत के साथ क्यों नहीं रह सकते? दुश्मन हम पर हावी इसलिए है, उसे पता है कि ये तो ऑलरेडी इनसाइड दे आर डिवाइडेड, दे हैव नो यूनिटी, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी फॉर देम टू टारगेट अस। अगर हम आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रखे, अगर हम एक हो जाएं, तो दुश्मन कभी हम पर हमला नहीं कर सकता। आज हमारा हाल यह है कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारा कुरान एक, हमारा किबला एक, हमारी किताब एक। अगर एक नहीं है तो वो मैं और आप एक नहीं है।
ہم مسلمان ایک نہیں ہے. تو اقبال نے کہا تھا نا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی نبی، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو بریلوی میں دیوبندی، یہ وہابی وہ سنی یہ فلانے، ہم اس میں ڈیوائیڈ. تو پنجابی میں سندھی، تو بلوچی میں کشمیری، ہم اس میں ڈیوائیڈ. تو پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی، تو نون لیگ میں اس کا، ہم اس میں ڈیوائیڈ. کب تک یہ حالتیں ہماری رہیں گی؟ مسلمان یہ ایک جھنڈے کے نیچے رسول اللہ نے جمع کیا ہوا تھا، آج ہم ڈیوائیڈ پہ ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں. عید کا پیغام یہ ہے کہ خدا را ایک ہو کے رہے، ایک ہو جائیں. اسلام کی شان و شوکت مال دولت درہم دینار سونا چاندی ہتھیار بلڈنگ نہیں ہے. اسلام کی شان و شوکت مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ہے. 313 تھے ہم، ہزاروں پہ بھاری تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان اتحاد تھا، ہمارے درمیان اتفاق تھا، ہم ایک دوسرے کے لیے درد رکھتے تھے. آج ایک کٹ رہا ہے تو دوسرا خوش ہو رہا ہے، آج ایک پہ تکلیف آتی ہے تو دوسرا خوش ہوتا ہے. جس طرح ہم مسجد میں کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں باہر بھی کندھے سے کندھا لگا کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم عید کی مبارکباد بھی دیتے ہیں تو ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر جو دل ہے اس میں اس سینے میں کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے. ہم اوپر سے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے لیکن دل سے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. اگر حقیقی معنوں میں اسلام چاہتے ہیں تو پھر جب تک کنویں کے اندر کتا ہوگا کنواں پاک نہیں ہو سکتا. اس سینے کے اندر سے اس نفس کے کتے کو باہر پھینکے اور پھر اپنے بھائی کو گلے لگائیں. دیکھیں اسلام اپنا اثر کیسے دکھاتا ہے. پھر دیکھیں جب آپ میں اتحاد اتفاق ہوگا تو آپ کے حکمران غیرت مند ہوں گے. آج فلسطین کی بیٹی ہمیں پکار رہی ہے، وہ ویڈیو وائرل ہے کہ مسلمانوں، پاکستان کے مسلمانوں تم کدھر ہو؟ میں نے کہا پاکستان کا مسلمان کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایک فلسطینی بیٹی تو دور کی بات ہے، ہم نے تو اپنی بیٹی عافیہ صدیقی کو اٹھا کو اپنے ہاتھوں سے دے دیا ہے، وہ فلسطین کی بیٹی کی آواز کیسے سنیں گے؟ ہمارا میڈیا ایسا میڈیا ہے کہ جہاں انڈیا کے اداکاروں کی برتھ ڈے ہو، ان کی شادیاں ہو تو وہ تو 24 گھنٹے دکھائے. جہاں کہیں کھوتا بھی کسی نالے میں گر جائے تو اس پہ بھی بریکنگ نیوز آ جائے، لیکن مسلمان بہن بیٹی اس کی آواز کو، اس کی چیخوں کو نہیں سنا جاتا. تو آج عید کا جو دوسرا میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنا ہے. ہم نے آپس میں محبت، ایک دوسرے کے لیے عزت، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. ہم نے ڈیوائیڈ نہیں ہونا بلکہ ہم نے یونٹی دکھانی ہے.